Tirada part, medyo lami mong gyud kayo ang panahon. Medyo init man jud. Aw. Tirada taron. Usa ta mangitag tirada aw. Maligo jud da para fresh kayo ta kay medyo igang man jud kay init yung panahon. Aw, ligo gyud ta part. Nya, nahuman naman tagligo aw. Narapo sa tagtuwalya kay di ta magtuto sud sa bahay ba magilis. Ana mo na part. Man na magligo aw, hinggaw pugapo na tagamay. Ngana mo na part. Mao din itong tiradahon karon part. Og mao din itong mga kauban no, mura nog matok mo. Mao na tiradahon na to. Kalba manok. Kalami ana. Mao na din siya. Humana og tadtad. Aw, kalami ana. Lami gayoy. Nya wala man ta katabang og ihaw. Aw, abante tayong tadtad og lamas. Pero naputay katabang gamay ba? Aw, ana manggud na. Maunay ka tadtad sa sili. Kay diganan kayo. Di matabang ning tawana. Hutdon daw niya ni part. Tabang ning tawana. Ug atong gitak-ang na atong manok para sayo kayo maluto. Para sayo po ta kakaon. Para dili ta mabtan og gutom ba. Aw, ana mo gud na part. Nya, okay ra kayo. Tara part, hapit na maluto atong manok. Klami na jud ni kayo. Oh yeah. Tara part, hapit na maluto. Lami. Uy! Guys, lami ana. Magaon eating na. Gaon. Ingon di kang kaon. Luwa ba rin? Tara guys. Baitang ya. SP gina SP 5 ba? Lamian kayo? Lami kayo? Tara guys. Lamian juga kayo. Upos mga boy, darag zero kayo na goy. Labaw na yung pangaduha goy. Dalo na goy. Na, lami! Lami! Lami kayo. Okay kayo.